아니는 뭉쳐야 되구나. কিন্তু Western culture, aro Middle East culture especially, itu laga culture itu ase bole, sadi obole time gidia bungsise, dia tu itu pun moda ase itu moda tu dar laga friend kan, close friend kan sadi kan so uniform tik laga bu, aro ini kan begini kurade bohibo, ini kan begini lai guna kurade itu horse itu decorate hobo, ini kan begini itu temple floor hobo. Ben party logine biche akine ga ganna bogine jejebo jagine kun magi kun roles itu laga kode lojebo jagine ta laga korba magi to logine ganna bore gine baba laga kode obos itu laga culture se itu den ta ikala nachebo ta laga sati close program so logine itu rasa to so pon rebo administration ge order logo itu laga rasta tu kiman kilometer ase iman hour de itu traffic jam traffic itu pura guideline olay dibo itu rasta de manu na birabo inuga hogine permission logine itu rasta de aije he tum khana boina dance korigine jai aru itu dem moda gun ase pride gun shi decorate korigine jai jabo kintia pungshibo tu magi tu logine tar laga khorde loje itu laga culture de likha ase kintu itu laga culture de heavenly culture bi mix up kori likha ase de inaga kori loi jado magi loi jabole kintu itu laga heavenly culture mix up kori ase bile godo itu worldly culture to magi to nije korba na bolabo inaga rokhe thakibo kintu yede likha dole ki ase bole halfway itu magi bi mota kilo guru bole halfway ahi bole ase halfway ahi kintu loi jabole itu heavenly culture ase heavenly culture itu rapture laga hisa ase rapture laga incident ko ase halfway da ahi bole ase itu koise itu wani itu laga time de sundor swali khan to sundu itu mota ke pride korma hi ase itu party tamur malika ase tar kilo kuri bole rasta de jeshi legosi na kimanchu da se to sundu same virgin khan ase aru da khan to same uniform ase same time de move kurise same direction same way de jese same purpose da khan jadu ki purpose same purpose da khan thora du ase linder da khan laga hasol de linder thori na ase da khan do sun majun de kundu sali guru kundu ki ku ches guru na bara same uniform same do swali khan ase aru same way de same time de same purpose aru ta khan so linder thori na ase dade jaise itu to amkhana ase ani ka so purpose serious to kundu balas kundu bias kunjas guru angel condition was yete pura kinaga chanibo revival to church pardna hoye revival kide bhi church pardna chanibo revival to bazar de chanibo revival to college se chanibo revival to school de aru office de dumikar laga group de kam buradam de tadi chanibo family de court de boadam de chanibo magi moda macho de pachakhan macho de tidia hi revival to chane church de revival na chanibo itu ase to kani kilo same uniform de je thakise kintu dakhan laga intention dakhan laga inner feeling du ki thakise kon bi na chane kumba to bhabise ami bi jase sadika jase ami bi jase ne ka chane kumba to complexion nikta thakise jole be ami do pride ko ki ahibo ami tar ke chegin look kuribo assurance kumba thakise preparedness kumba thakise এনেকা যেছে কি দিয়া টাকা রুকি না তিন দিয়া হেব ভাবিছে সানসিড হইছে ইডিয়া তো সব নিজে করে যেছে ঠান্ডা হয়ে যেছে আন্ধিরা আই যেছে ভুক লাগিছে টুকুনি আহি আছে মিডনাইট হয়ে যেছে কোন বি এক্সপেক্ট নাই ইনকা মিডনাইট দেন আহিব বলা নেক্সট দিন আহিব বলা হোমা যেছে কোন বি ইটা আহিব বলে মন দিয়ে নাই হারা যেছে তামুর সাপান কি মিডনাইট আহিব ইটো তো
আমি কা laga calculation mi nahi do nahi do next day nahi bo ani man tamor sabtu ki midnight nahi bo bola kali jabo kumai jese bole bi kon complex hossa ki decision da kisi itu kan even in the midnight hole bi ready ase kitya ahi bo ami jabo bole ready ase kitya do ki hoise verse 3 te do the bridegroom comes and those who were ready women returned to the wedding and the door was shut kitya in the midnight ekdam tamor awas bola hey kiman jo bridegroom gilu kure bole wedding feast etin kurle kun aise idia bungsi se de ahibi ble hala bola tidya to ekdam tahan uthise ready kurise kintu kon laga lindu keep on burning inaga chola jage itu kan to ready ase jaise aru kun laga lintern de itu oil nai kotum hoye thagise itu kan to jabo na pare ready hua nai itu warne takhan to tade chhege na kun ready kurise jaise edi likha ase to itu temde kun to ready thagise takhan to wedding hall de bridegroom logo jaise aru kitia khor de enter hoise immediately after they enter tarlaga itu darwaja to malik pura pon hoise that is what the grace door is grace door to pon hoise tidia to pon hoise hole bi takhan bi the reminding phrase takhan bi jaise ready kurigin aise darwaja osor de khara ase Lord open to us amar logo bi khole dibi ami aise tu malik ki boise tumi kan ki manu ko pura ase ami na jene tumi kan ko pura ase ami na jene inega kandi bole start kandi le bi aru kholi bole no do ek bar darwaja pon hoise ahi bole nai kotum itu to ahi bole nai itu to eternal separation to shun jaise pang shun to itu wedding day jabole parise pang shun to jabo paran nai takhan to wose antira de itu laga din ase itu warne grace door to itu ase grace door to the next one Luke chapter 13 verse 25 de was when once the master of the house was risen and shut the door and you begin to stand outside and knock at the door saying Lord open to us then he will answer you I do not know where you are from Tadi bigda lekhinase khor damor de manu thagise kintu manu to ami ahibo de ekdin ami ahibo kintu without information na anytime ahibo le ase ami tor de ase kiti ahibo ami gobo marane kintu anytime it may be in the midnight in the morning in the day or in the evening at any time ami ahibo itu warne ready kuri thagi de আমি তো কি আইবো আমি কব না পারে কিন্তু আহা তো আইবো আছে রেডি করে থাকিবি দে বলে বইনে ধরতে চাইছে কি আইবো জানা না তা কোরডে থাকা মানুষ তো নাহিব নিচিনা বেশি দিন খবর নে ইকু রেডি হওয়া নাই ইনি বহে দেখিছে আৰু একদিন আজানা কিনতে পাত আইগেনে কোরড বন হইছে দিদিয়াটো কোরড আহিবি বলে দরজা খুলি রাখিছে তো কিন্তু itu kan ahana do rukhi ne ite to time hoise appointed time bungsi se bole agine malik to agine hudana do kile ahana bole hudana bishi there sufficient time has been given to time di se ahana kite time bungsi malik to agine durwaja pon bolas kon bhitore thaki se dukandar log loi jaise पहाड़ ने थका तो आही भी बोले खोली के इमान दिन रखा तो तकन रिस्पॉन्ड हुआ ना कौन होशे तिदिया तो की कोशे पहाड़ ने थकी से तकन दो पहाड़ ने किदिया कौन हुआ दिसे दे ओ मालिक আমার লোক भी खोली दिबी बोले कोस তুমি খান কোন পুরা আছে আমি না জানি আমি জানা তো আমার লাগা কোন তো কোন আসি তো আমি জানি dia belongs to me and I do not know who you are কোন মানুষ আমি না জানি তো আমার লাগা তো এই ফিরোনে আসলো আমার কোন আসলো
আমি নাচেনে আমি বি আপনি লাগা আছে নো ইউ আর নট বিলংস টু মি তুমি আমার লাগা হয়তো আমার লাগা তো লেগে আসিল খোঁজে আসিল আমি টাইম তো দিয়েছিল তুমি কে তোমার লাগা মন খারাপ বলে মন বদলি করকে নাহি বলে তোমার লাগা পাপ শিকার বলে সাফিসিয়েন্ট টাইম হ্যাজ বিন গিভেন টু ইউ তুমি জবাব দিয়া নাই ইতিয়া তো টাইম পার হয়েছে বলে বোন হওয়া বেশি দে পাহাড়ে খারাপ হয়ে নেই রিকোয়েস্ট বলে স্যার খলিবি ইমান দিন রাখিছে কি লেখা নাই ইতিয়া তো কেন খলিব নহব এতিয়া তো ইটো কানটো আন্থেৰা দে ইটাৰনাল কণ্ডেমনেশ্যন তাতে যাইছে ইটো দিন হ'বলৈ আছে ইটো কাৰণে গ্ৰেছ ষ্ট'ৰ কোৱাটো ইটো আছে তুমি জনম হৈ কিনে কিমান দিন হৈছে কিমান চাল আছে ইমান চাল অহাটো ঈশ্বৰৰ লগত কিমান দিন বিৰাইছে আৰু আন্থেৰাতে ঈশ্বৰ নালৈ কিনে কিমান দিন আন্থেৰাতে বিৰাইছে এতিয়া বি তুমি খোৰ ভিতৰতে আছে না পাহাৰতে আছে ইউ জাষ্ট আস্ক yourself তুমি সুধিবি তো who am I where am I what am I সুধিবি তো your conscience will answer you exactly where you are you ask yourself তুমি তোমাৰ লগত সুধিবি who am I then your conscience will answer you who you are and the other question where am I আমি ক'তে আছে বুলি কবি তোমাৰ লাগা conscience বা তুমি ক'তে আছে তুমি পাহাৰতে আছে ক'বলৈ আছে তো তুমি ঈশ্বৰ লাগা আছে দে তুমি ঈশ্বৰ লাগা নহয় দে বুলি ক'বলৈ আছে তো you ask yourself তেতিয়াতো তুমি যদি ক'তে নাই বোলে পাহাৰতে থাকিছে বোলে দৰৱাজা বল ঘূৰাৰ নাৰখিবি দৰৱাজা বল হোৱা বেছিতো তুমি কিমান কান্দিলে বি আহিবলৈ নাই তো নাপাৰিব তো ঈশ্বৰটো আৰু খুলিবলৈ নহ'ব ইটো কাৰণে যদি তুমি পাহাৰতে আছে বোলে জানিছে বোলে কেলে এতিয়া ঘৰতে আহিবলৈ মন নাই ঈশ্বৰ তুমি কি মাতি আছে Jesus loves every one of us চবকে মৰম আছে ঈশ্বৰ তুমি কি মৰম আছে তুমি নৰকতে যাই দিবলৈ মন নাই ইটো কাৰণে এতিয়া এটা ঈশ্বৰ ৰখি আছে গ্ৰেছ ষ্ট'ৰ এইটো খুলি কিনে ৰখি আছে কিন্তু এইটো বল হোৱা বেছি যে তুমি কিমান কান্দিলে ল'বলৈ নহয় তাৰ আনচাৰ কৰিবলৈ নহয় এইটো বাইবলতে লিখা আছে এইটো কাৰণে এতিয়া তোৰ দৰৱাজাটো বন্ধ নোহোৱা ক'তে আহি যাবি ঈশ্বৰ এইটো মাতি আছে তুমি কি মাতি আছে তুমি কি বাচিয়াবলৈ মন আছে তুমি কি এইটো স্বৰ্গতে লৈ যাবলৈ মন আছে তোমাৰ লাগা পাপ চব ক্ষমা কৰি দিবলৈ তাৰ লাগা খুন পৰা চাফা কৰি দিবলৈ ঈশ্বৰ তুমি কি ইনভাইট কৰি আছে আহিবি কৈ আছে ৰিভাইভেল দিটো আছে তুমি হোম ৰিভাইভেল ফেমিলি ৰিভাইভেল কমিউনিটি ৰিভাইভেল কি ৰিভাইভেলটো কমিউনিটি লাগা নহয় হোম ৰিভাইভেল ফেমিলি চব নহয় চব যাবলৈ নহয় কোনোবা যাব কোনোবা চাৰিব বাইবলতে লিখা আছে মাটি মদাবিৰ লগত যাবলৈ নহয় ইটা যাব ইটা ছাড়িব বাচ্চাখান মাজুদি কোনোবা যাব কোনোবা ছাড়িব হোম ৰিভাইভেল কি ল'ব বুলি ৰখি থাকিলে তুমি কেতিয়াবি এইটো চালভেশ্যন পাবলৈ নহয় তোমাৰ লাগা মতাকে নাৰখিবি মাইকীকে নাৰখিবি বাচ্চাখাকে নাৰখিবি বাবা মাকে নাৰখিবি তুমি একলা আহিবি এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল বাই নেম ঈশ্বৰৰ নাম মাতিবলৈ আছে তুমি আহিবি তোমাৰ লাগা ফেমিলি নহ'বতো ইটো লাগা ফেমিলি আহিবি মালিক কিতাপ মুদা আহিবি আমাৰ নহ'বতো এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল নাম পৰা মাতিবলৈ আছে তোমাৰ লাগা ফেমিলি চব আহিব ৰখি থাকিলে নহ'বতো তুমি আহি যাবি ঘৰ ভিতৰতে আহিবি এতিয়া দৰৱাজা বন্ধ হ'বলৈ আছে দৰৱাজা বন্ধ নোহোৱা আগতে আহি যাবি পাহাৰতে খাৰা হোৱা মানুহৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট হোৱা ঈশ্বৰে কি কৈছে I do not know where you are from তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা আমি নাজানে ভেৰি চৰি এইটো হোৱা পিছতে কিমান কান্দিলে বি কিবা এইটো আহিবলৈ নাপাৰা হৈ যাইছে এইটো কাৰণটো নৰক যাবলৈ আছে এইটো কাৰণে এইটো বন্ধ নোহোৱা আগতে আহি যাবি আজি ইয়াতে থকা কিমান পাহাৰতে থকা মানুহ আছে বেছিভাগ পাহাৰ খাৰা পৰা মানুহ দেখুৱা আছে ভিতৰতে থকা কিমান আছে আমি ক'ব নাপাৰে বেছিভাগ পাহাৰতে আছে ঘৰ ভিতৰতে অহা নাই য়েছ এতিয়া ফিজিকেলিটো হ'লে দেখিবলৈতো তুমি চাৰ্চ ভিতৰতে আছে কিন্তু স্পিৰিচুৱেলি আত্মাদি তুমি পাহাৰতে আছে ভিতৰতে অহা নাই বেছিভাগ পাহাৰতে খাৰা কৰি আছে